Good morning, everyone. So let's start first order reaction. Okay. So first order reaction रे ଆମେ କଣ ପଢିବା ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ reaction ରେ first order ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିବି ତ when the rate of the reaction suppose a reactant A gives product. Okay. So initially ମନେକର ୟାର concentration ଅଛି A after and product ର concentration ଅଛି 0 that means ସେଇ ଜାଗାରେ time ଟାକୁ କେତେ ନେଇଯିବି that means time is not started the time is 0 time 0 मतलब क्या होता है यहाँ पर कि reaction start नहीं हो रहा that means here the reaction is not started. Okay. तो रिएक्शन वर्तमान स्टार्ट ही नहीं पर्यंत से रिएक्टेंट केवल ए रे अछि प्रोडक्ट जमा फॉर्मेशन हेनी तो जेतेबेले म कोन करियो ना टाइम चेंज हबो तो व्हेन टाइम कन्वर्ट्स टू 0 टू टी दैट मींस ये अर्थ कौन होची आफ्टर सम टाइम दैट इज आफ्टर सम टाइम. ओके. कुछ समय के बाद क्या हो यहाँ पर कि ए से थोड़ा सा अमाउंट घट गया है एंड प्रोडक्ट के साइड में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया है यहाँ पर तो ए रु किसी अमाउंट कमी गला ए माइनस एक्स हो गला पी रे कौन हो गला ना एक्स हो गला तो ए माइनस एक्स है वर्तमान इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम टी एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. आफ्टर सम टाइम टी. ओके. तो ए जगह रे हमको नेक्स्ट हम डेरिवेशन हमर तो दरकार नहीं हमर अधिक जिनिस जानिया दरकार नहीं हम खाली एति जानि जे रेट ऑफ द रिएक्शन कोन हबो रेट प्रोपोर्शनल टू कोन हबो a माइनस x टू द पावर हबा कथा कोन 1 हबो जदी 1 हबो ताहले ए जगह ऑर्डर टा मोर केते आसीबो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1. ओके. ता माने as the order of the reaction is 1 so it must rate proportional to a minus x to the power 1 it is compulsory. ता माने कोन होची dx by dt is equal to some constant into a minus x तापर हम ताको बाहर करथले कोन तो dx by a minus x is equal to k into dt तापर दी फॉर साइड इंटीग्रेशन नै जाउथले एटा आस्तले हमर कते ln a minus x है ना तो एटा से माइनस ln a minus x is equal to kt plus c. ओके. तापर हम कोन करथले c ର वैल्यू कैलकुलेशन करथले केमिति व्हेन t is equal to 0 x is equal to 0 ताको नै पुट करथले कोन होतला माइनस ln a minus x will be equal to kt plus c that implies c will be equal to minus ln a. तो देखो ये जगह पे मैंने x t जगह x जगह 0 पुट करछि t जगह भी 0 पुट करछि तो ताको सॉल्व कला पर कोन हे जिवो तो ln a by a minus x will be equal to kt कोन फाइल जगह आउ तो लिखि दोछि जगह दैट इंप्लाइज kt will be equal to ln a by a minus x डायरेक्ट लिखुछि ln a by a minus x. ओके. तो एई फार्मूला को टिके मन रखिबा को हम फर्दर यूज करिबा. ओके. एटा को टिके मन रखिबा तो सपोज दिस इज फार्मूला नंबर 1 तापर देखो हम लिखुछि कोन दैट इंप्लाइज ए जगह ln kt ln टा केते हिजबो log रे एक्सप्रेस कर देले इट विल बी 2.303 log a by a minus x. हमें समस्त ए फार्मूला पढ़िछे तो k will be equal to 2.303 by t log a by a minus x. এটা আমি পড়িছি অলরেডি হয় না नहीं तो देखो तापर हम जानि जे यार हाफ लाइफ पीरियड केमिति कैलकुलेशन करा जाय तो यार हाफ लाइफ पीरियड केते हिजबो तो हाफ लाइफ पीरियड विल बी केते हो हाफ लाइफ पीरियड 6 0.693 by by k जोटा को मु कोन कहली t हाफ हाफ लाइफ पीरियड t हाफ. ओके. और टी हाफ टा को कोन कहि परिबी देखो टी हाफ जहा मु ताको टी 50 भी कहि परिबी 50 माने टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन. ओके. और टी हाफ माने सेही 50% कंप्लीशन. ओके. टाइम टेकन फॉर द 50% कंप्लीशन. ओके. तो टी हाफ टा कोन इट इज द टाइम टेकन फॉर 50% completion. बुझिला ना बुझिलानी. ଆଜ୍ଞା ओके. तो इज एक क्वेश्चन does half life period
of a first order reaction depends upon initial concentration. Depend करे कि answer Answer. yes or no. No. Depend करे नहीं. So the no will be the answer and yes will be wrong. Okay, तो depend करेନି केमिति कारण हम जाने कौन t half is equal to 0.693 by k. That means k constant, a constant. एको मु एमिति लिखि परिबि. That means t half is equal to 0.693 by k, a to the power 0. That implies t half is proportional to a to the power 0. That means it does not depend on concentration. Okay, ଯଦି concentration ଉପରେ depend କରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିବି, if I will draw a graph between half life period and initial concentration, तो what will be the nature of the graph? ଗ୍ରାଫ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ? ଏମିତି ଆସିବ ନା ଏମିତି ଆସିବ ନା ଏମିତି ଆସିବ ନା straight line passing through origin? Constant. ଫଟାଫଟ କୁହ. ମୁଁ ଚାରିଟା କଲରରେ ଗ୍ରାଫ କରୁଛି. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆସିଲା. ଓକେ, ତ କୋଉ ଗ୍ରାଫ ଟା ଠିକ ହବ? White. Suppose this is graph A, White. this is graph B, this is graph C, and this is graph D. So which graph will be correct? C. White. Zero. Yes. So which graph will be correct? That will be graph C. So it will be a graph C रे represent कौन करूची? It does not depend upon the initial concentration. So C is correct. Okay? बुझिला ना बुझिलानी? ଆଜ୍ଞା sir. Okay? ठीक आउ टिके स्टेप जिबा. तो देखो ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇଥିଲି, ମୋର ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ସବୁବେଳେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିବ? 100% ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସିଓର ନା, ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ମାନେ 100% ଥିବ. ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ମନେକର ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଲାଇଫ ପିରିୟଡ ଟା ପଳେଇଲା, ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ତ କେତେ ରହିବ? ରେସିଡୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ? ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମାନେ ଟି ହାଫ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ତ ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହାଫ୍ ପଳେଇବ ନା, ତ 100 ରୁ ହାଫ୍ ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 100 ହାଫ୍ ମାନେ କେତେ? 50. ଆଉ ରହିଗଲା କେତେ? 50. ରେସିଡୁଆଲ କେତେ ରହିଲା ଆଉ? 50. ତ ଏ ମାଇନସ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ରହିବ? 50. ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଲାଇଫ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଟି ହାଫ୍, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟି ହାଫ୍ ପରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ ରେସିଡୁଆଲ? କେତେ ହେଇଯିବ? 25. 25. 25. 50 ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ରୁ ହାଫ୍ କଟିଯିବ, କେତେ? 50 ରୁ 25 ମାଇନସ ହେଇଗଲା, କେତେ ରହିଲା ଆଉ? 25 ରହିଲା. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଥାର୍ଡ ଟି ହାଫ୍, ଥାର୍ଡ ଟି ହାଫ୍ ପରେ ମୋର କେତେ ରହିବ? 25 ର ମାଇନସ ଯିବ ନା, 25 ରୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 25 ମାଇନସ 25 ର ହାଫ୍ କେତେ? 12.5. 12. ତା ହାଫ୍ କମ ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ ଆଉ? କେତେ ହେଇଯିବ? 12.5. କେତେ ରହିଲା? 25 ରୁ ଏତିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ କେତେ ରହିବ? 12.5 ରହିବ ନା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir. ବାସ୍,
तापर पुणी आ गोटे टी हाफ नहीं गली एटा केते आसना फोर्थ टी हाफ फोर्थ टाइम टी हाफ नहीं गली सेकंड 4 नंबर टी हाफ क्रॉस करियो बर्तन केते रहबो से 12.5 रो हाफ माइनस हे जो केते 6.25 ଆଜ୍ଞା होना नहीं ताऊ केते रहिला रेसिडुअल केते रहि गला विल बी इक्वल टू सही 6.25 एति रहिला अच्छा तापर फिफ्थ टी हाफ नेली एटा बहुत भलो से बुझिया जिंस तो 50 हाफ नेले केते हबो से आहुरी सेମିତି कमी कमी जीव ना नहीं तो एମିତି ଯେତେ ମୁଁ ଟି ହାଫ୍ ନଉଥିବି ସେତେ ଟି ହାଫ୍ କମି କମି ଯାଉଥିବ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ନେଇ ନେଇ ପୁରା ଇନଫିନିଟି ଟାଇମ୍ସ ନେବି ଇନଫିନିଟି ଟାଇମ୍ସ ଟି ହାଫ୍ ନେବି ଓକେ ତାହେଲେ ମୋର ଯାଇକି ଏଟା ହବ କେତେ 0 ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାର ୟା ଅର୍ଥ କଣ ୟାର ମିନିଂ କଣ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତ 0 ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କେତେ ଇନଫିନିଟି ରେ दैट मींस द रिएक्शन completes at infinite ତା ମାନେ କଣ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ ଟା ଇନଫିନିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ତା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ନେଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ମୁଭ କରୁଥିବ ଓକେ ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ଟି 100% ତାମାନେ କଣ ଟି 100 will be equal to କେତେବେଳେ ହବ କେତେଟା ଇନଫିନିଟି ଟାଇମ୍ସ ଟି ହାଫ୍ ଓକେ এই ফর্মুলাটা এই জিনিসটাকে মনে রাখিব তাহলে ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন কেবে বি কমপ্লিট হব না দিস ইজ দ স্টার পয়েন্ট ওকে মনে রহিব না মনে রহিবনি ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 100 ରୁ 50 ଗଲା କେତେ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟି ହାଫ୍ ତ 100 ରୁ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା 50 ରୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କଲି 25 ତ 100 ରୁ କେତେ କାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ କୁହ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 100 ରୁ ଲିଖୁଛି 100 ରୁ କେତେ ଗଲା ଏ ଜାଗାରେ 7 75 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ 100 ରୁ 75 ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ତାମାନେ କଣ ଏଟା ଆସିଲା T75 ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି T75 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିବ 2 into T ହାଫ୍ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ এইଠୁ এই পর্যন্ত ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲା 75 ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହବ 75 ରେ ଆଉ କେତେ ଆଡ ହେଇଛି 12.5 ଆଡ ହେଇଯିବ ତ କେତେ ହେଇଯିବ 87.5 ହୁଁ ଆରେ 7 87.5 87.5 ଓକେ ତାମାନେ କଣ ଆସିଲା ତ T 87.5 will be equal to କେତେ ହେଇଯିବ 3 into T ହାଫ୍ ନା ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ଏ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ପୁରା ମନେ ରହିବ ଏ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ପୁରା ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରେ ଏ ଦିଟା ଓକେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ତ ମତେ ଦେଇଥିବ T90 and T90 ଦେଇଥିବ ଆଉ T99 ପଚାରିଥିବ ମୁଁ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିବି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଦିଟାକ ରେସିଓ ନେଇଯିବି ସୋ T90 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ T99 ତ T90 ଟା କେତେ 2.303 ବାଇ K log ଏଇଟା କେତେ 100 ବାଇ 100 ମାଇନସ 90 ହଁ ନା ନାଇଁ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2.303 ବାଇ K log 100 ବାଇ 100 minus 99 तो ये दिटा टर्म कैंसल आउट तो रहीगला कौन log this is 100 by 10 100 by 10 को लिखिदेले केते 10 by एटा केते हिजबो log 100 by 1 that is 100 10 square तो केते आसीबो log 10 1 10 square केते 2 log 10 तो 1 by 2 तार मु कोन पाइले ए जगह रे so T90 by T99 is equal to केते पाइली 1 by 2 तार कौन लिखि परिबी T99 is equal to 2 into T90 ଆଜ୍ଞା
ठीक हम तो ଆଜ୍ଞା तेणु देख गोटे क्वेश्चन आमको एटा देथिबो हम एते सॉल्व करिके तापर एटा को बाहर करबा तापर ए फार्मूलाटा पुट करबा तो टाइम जीव ना नहीं কিন্তু যদি আমি ডাইরেক্ট মনে রাখিলে t99 ইজ ইকুয়াল টু 2 t90 তো t90 ଦେଇଛି t99 ପଚାରିଛି ଆରାମ ସେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି କାମ ସରିଲା ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ ଓକେ ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଚାରେ t99 ଆଉ t99.9 ସେମିତି t99 and t99.9 ତ ସେଟା କେତେ ହଉଛି k ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ କେତେ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛ କେତେ ତ ବାହାର କରିବା t99 divided by t99.9 ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ହଉଛି 2.303 by k into this is log direct କରୁଛି 100 by 100 minus 99 କେତେ ଆସିବ 1 ବୁଝିହଉଛି ତ this is 2.303 by k log this is 100 by 0.1 ତ 0.1 এটা କେତେ ଆସିବ 2 এটা କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା କେତେ ଆସିବ log 10 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2 log 10 এটা କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଇଯିବ 1000 ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ log 10 to the power 3 ତାହେଲେ ଆସିବ କେତେ 3 log 10 ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ଏଟା 2 by 3 that means 3 times t99 will be equal to 2 times t99.9 ଓକେ ମନେ ରହିବ ନା ମନେ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଓର ତ ମନେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର average life period ପିଲାମାନେ average life period ର ଆମର କିଛି description ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ t average is equal to 1 by k which is equal to 1 by 0.693 by t half then କେତେ ଆସିବ 1 by 0.693 into t half ତେଣୁ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଆସିଲା t average will be equal to କେତେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ t average କେତେ ହବ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 1.44 into t half ମନେ ରହିବ ନା ମନେ ରହିବନି ମନେ ରହିବ this is another formula okay is that all clear ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଆମେ ଏତିକି ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ ଆମର 12th ରେ ଓକେ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ୱିଲ୍ ହେମି ଇକ୍ୱେସନ କଣ କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ୱିଲ୍ ହେମି ହେଲମି ହେମି ବି କହନ୍ତି ୱିଲ୍ ହେମି ଇକ୍ୱେସନ ତ ୱିଲ୍ ହେଲମି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ବହୁତ ବଡ ଇକ୍ୱେସନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏଟା ସେଇ ଛୋଟ ଇକ୍ୱେସନ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମର କାମରେ ଆସିବ କଣ এইটা kt is equal to ln a by a minus x ହଁ ନା ନାଇଁ କଣ କହିଥିଲି kt is equal to ln a by a minus x ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋର କଣ ଥିଲା ଇନିସିଆଲ ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ମୁଁ ଏଇ ଟର୍ମ ରେ ନେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ମନେକର ନେଇ ଯାଉଛି c0 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ c0 ନେଇ ଯାଉଛି ଓକେ ତ a minus x ଟା ମୋର କଣ ଥିଲା concentration ଆଫ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଟି after some time ଏଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି କେତେ ନେଉଛି କେବଳ c ନେଇ ଯାଉଛି ସପୋଜ ଓକେ ତେଣୁ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ kt ଟା କେତେ ହେଇଗଲା ତ kt will be equal to ln c0 by c ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ln ର ମାନେ କଣ ln ଅର୍ଥ କଣ ln ଅର୍ଥ ହଉଛି log to the base e ଆଜ୍ଞା c0 by c এটা ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଟର୍ମ ଟା ତମେ ଜାଣିଛ if y is equal to log x to the base a then x is equal to a to the power y
It is a rule of mathematics, a rule of logarithm. Okay, logarithm ର ଗୋଟେ rule ଅଛି, if y is equal to log x to the base a, then x will be equal to a to the power y. ତା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି y ଅଛି, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମଟା y ର ଅଛି, is equal to log x to the base a, then x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, that implies c0 by c will be equal to e to the power kt. କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଲି କି? ଆରେ କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଲି କି? ନା ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ମଡିଫିକେସନ କରୁଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇକ୍ୱେସନ ମାଇନସ ଆସିବ କଥା। ଓକେ, ଦେଖ ଟିକେ ଖାଲି ମଡିଫିକେସନ କରୁଛି, ତ ଆମର c0 by c ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, that implies it is will it be ln c by c0 ମାଇନସ ଟା ବାହାରେ ଆସିବ। ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ, ମତେ କୁହ ଫାଷ୍ଟ। ଠିକ ହବ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି, ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ନା ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଜିଅର କରିବି। ଦେଖ ନା kt ବୁଝିଲି। is equal to ଏଇ ଟାଇପ ଜାଣି ହେଲା, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ log x ଯେତିକି ହବ ମାଇନସ log ଏଟା 1 by x ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଇଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କଲି, ଲଗାରିଥିମ ର ଫର୍ମୁଲା ତମକୁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର ହବ। ଓକେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ତ ln c by c0 କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ କେତେ ହେଇଯିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ, c by c0 ଟା, c0 by c ଟା ଥିଲା ପଜିଟିଭ ରେ, c0 by c ଟା, c by c0 ଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଯଦି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏ ମାଇନସ ହେଇଯିବନି ଏଟା। ତା ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ln c by c0 ମାନେ କଣ, this is log c by c0 to the base e is equal to minus kt। ତ ଫୋन ଥରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା y is equal, ଏଟା ହଉଛି କେତେ, y is equal to log x to the base a, ତ x ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, so that implies c by c0 will be equal to e to the power minus kt, is not it? ଏହା ହବ ନା ହବନି, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସିଓର? c by c0 is equal to e to the minus kt, ତ କଣ ପାଇଲେ ଜାଗାରେ, ତ c by c0 is equal to e to the power minus kt, so that implies c will be equal to c0 into e to the power minus kt। ଠିକ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ? ଓକେ, ସो এই ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖିଲ, ସେ ଇକ୍ୱେସନ କୁ କହନ୍ତି ଆମେ ୱିଲହେମ ଇକ୍ୱେସନ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱିଲହେମ ଇକ୍ୱେସନ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ୟାକୁ ପଢିଥିବ, ଏଇଭଳି ଇକ୍ୱେସନ ପଢିଥିବ, କୋଉଥିରେ ନା ଲାମ୍ବଡା ଫର୍ମରେ ପଢିଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ଏମିତି ପଢିଥିବ, କଣ ପଢିଥିବ, ଗୋଟେ n will be equal to n0 into ଫିଜିକ୍ସ ରେ ପଢିଛ, ହଁ ନା ନାଇଁ, e to the power minus lambda t, ପଢିନ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେ? ଆରେ ପଢିଛ ନା ପଢିନ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ n ଟା କଣ, n ଟା କିଛି ନୁହେଁ, n ଟା ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି କଣ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଫ୍ଟର ସମ ଟାଇମ, ଏଟା ହଉଛି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଫ୍ଟର ସମ ଟାଇମ। n0 ଟା କଣ, ଇଟ ଇଜ ଦ ଇନିସିଆଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ। ଏ ଯେ ଲାମ୍ବଡା ଟା କଣ, ଲାମ୍ବଡା ଟା ହଉଛି ମୋର ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଟି ଟା କଣ, ଟି ଟା ହଉଛି ଟାଇମ ଟେକେନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଦ ଅଲ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଅଲ୍ ରେଡିଓ active reactions follow fast order kinetics। ତ ୟା ବାଦ ଆହୁରି କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ, ଏଟାକୁ ପଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ, ଏଟା ଷ୍ଟାର ପଡେ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କିଏ କିଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ, ଓକେ, also fast order kinetics follows fast order kinetics। ओके, तो बैक्टीरियल ग्रोथ ही फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करे। बुझे 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 Yes।
ओके जदि बुझी होउची ताले आमे किछटा ग्राफ करिबा तो क्वेश्चन को भला ग्राफ तमर पड़े देखो मु क्वेश्चन देला log rate versus log a initial concentration. Can you do the graph? এটা very easy ହେଇ ପାରିବନି ହେଇ ପାରିବନି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ rate is equal to କେତେ ହଉଛି rate is equal to rate constant into initial concentration power 1 ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଦିପଟ ସାଇड log ନେଇଯିବି ତ log rate will be equal to log k log a into b ମାନେ log a plus log b plus log a ର concentration ତ ଇକ୍वेशन କଣ ଆସିଲା y is equal to mx plus c type ତ y is equal to mx plus c ର ଗ୍ରାଫ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ it is a straight line ତ এই ଜାଗାରେ ସ୍ଲୋପ କେତେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତ ସ୍ଲୋପ ଆସୁଛି ଏଟା log a ଟା କେତେ ଅଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଛି 1 ତ এই ଜାଗାରେ ସ୍ଲୋପ ଆସିବ 1 ତ क्वेश्चन ପଚାରିବ what is the slope क्वेश्चन କଣ ଆସେ ଭଳିଆ क्वेश्चन ଆସେ what is the slope when we plot a graph between log rate and log initial concentration ओके ऑप्शन ଦେଇଥିବ k b ଦେଇଥିବ 1 c ଦେଇଥିବ k by 2 d ଦେଇଥିବ 3 by 2k ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆରାମ ସେ କରି ପାରିବ ନା ନାଇଁ ଏଥର Yes, sir. ମନେ ହବ ତ ଜାଣି ପାରିବ ତ ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ଏ ଲଗାରିଥମର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ନ ୟୁଜ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ମନେ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତ ଜାଣି ହେଲା ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ନା କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କହିବି ସି ଭର୍ସେସ ଟି ର ମାନେ ଇନିସିଆଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଟାଇମ ର ଗ୍ରାଫଟା କରିବା ପାଇଁ initial concentration sorry initial concentration after some time concentration after some time initial concentration constant ସବୁବେଳେ and time taken ତ ଏଟାକୁ ନେଇ ଏଟା କଣ ମୋର c time taken ଟା ମୋର କଣ t ତ c ଆଉ t ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିବି ତ ଗ୍ରାଫ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗ୍ରାଫ କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ এটা କା ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଆସିବ c is equal to c0 into e to the power minus kt ହଁ ନା ନାଇଁ ଲଗାରିଦମିକ ଫଙ୍କସନ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଗ୍ରାଫ ଟା ଦେଖ ଏଇ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଓକେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ସେ ଗ୍ରାଫ କୁ ଦେଖିବ ଦିସ୍ ଇଜ ବର୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି c ରହିଲା ଏପଟେ c y is equal to m into e to the power minus x ଓକେ और m by x এই ভଳିଆ গ্রাফটা আসিব বুঝিলা না বুঝিলানি এটা হচ্ছে t ওকে মনে ରଖିବ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ln c naught by c ଓକେ ଆଉ ଭର୍ସେସ t ୟା ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଗ୍ରାଫଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଫର୍ମୁଲା କଣ kt is equal to ln c naught by c ତ y is equal to କଣ ଆସୁଛି mx टाइप ରେ आछी ना नहीं तो इक्वेशन will be equal to, like y is equal to mx so the straight line always passes through origin okay तो एपट नहीं गली ln c naught by c एपट नहीं ची मो t जानी होची तो ग्राफ टा ना किछ असुविधा रहउची पिले माने बुझी होची ना बुझी होनी Yes, sir.
अच्छा तो बेसी जदि डिफिकल्ट लागुଛି मते को बेसी डिफिकल्ट लागले ना किछ कोन सर करि हबो ना किछ करि हबोनी ओके हो गोटे क्वेश्चन देली ट्राई करबा क्वेश्चन गोटे देखो क्वेश्चन देला 90% of a first order reaction of a first order reaction completed in 10 minutes sorry 10 hours 10 hours when will 99.9% of the reaction will be completed ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ଏତେବେଳକୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବା କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ପଢି ଆନ୍ସର ଏତେବେଳକୁ ହେଇଯିବା କଥା 20 ହୁଁ 20 20 wrong କଣ କହିଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ କୁଆଡେ ଗଲା T99.9 ସରି T90 ଆଉ T99 କହିନି ଓକେ ଦେଖ ତ T99 କେତେ ହେଇଯିବ it will be 2.303 by k divided by 2.303 by k ये cancel out ହବ ଏଟା କେତେ ଆସିବ log 100 by 100 minus 90 ଏଟା କେତେ ଆସିବ log 100 by 100 minus 99.9 ओके cancel out ହେଲା ତ ରହିଲା କେତେ log 100 sorry log 100 by 10 ତ ଏଇଟା କେତେ ରହିଲା log 100 by 0.1 ତ ଏଇଟା ଆସିବ ଉପରଟା ଆସିଲା log 10 ତ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ log 10 to the power 3 ତ କେତେ ଆସିବ 1 by 3 ତ କଣ ଆସିଲା so T99.9 will be equal to 3 times T90 so 3 into T90 ଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ 10 hours 30 hours ठीक है ओके तो कौन मन रखियो ए जगह फॉर्मूला T99.9 will be equal to 3 T90 ओके देखो एको मन रखि देले आराम से आंसर होबो ना नहीं T99.9 will be equal to 3 into T90 ओके किछिटा फॉर्मूला को डायरेक्ट पूरा मोहरे मोहरे रखिया पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो पिला माने एभला क्वेश्चन को एटा को एभला क्वेश्चन सॉल्व करे मैक्सिमम 1 मिनिट रु 1.5 मिनिट लागे। ओके तो 1 मिनिट भितर क्वेश्चन टा पाखा पाखी सॉल्व हो जाए 1 मिनिट रे। ओके तो ट्राई करो 1 मिनिट रे सॉल्व करिया पे। हे गला हे गला पिला ने बुझियोनी। जानी होची ना जानी होनी क्वेश्चन हे परिबन पिला ने हम कर देबी। बस बाबग्राही होची। ओके यस सर करची। एक्शन रो कहते एते समय कोन लागुची। एत कोन दे 20% ऑफ रिएक्ट फास्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज टेकन roughly in 5 मिनट त माने ए जगह कोन देछि सर a will be equal to 50 मिनट 2.303 by t log 100 by 100 minus 20 सरला हा ना नहीं त माने कोन हे जबे जगह रे सॉरी सॉरी एटा 5 मिनट सॉरी 5 ओके तो बर्तन के एटा बाहरला मोर के तो दैट इंप्लाइज के र वैल्यू केते आसिला 2.303 by 5 log 100 by केते आसीबो 80 आसीबो तो 10 by 8 ओके तो देखो एको एई भले सॉल्व करि परिबा ना डायरेक्ट भी हम ताको सॉल्व करि परिबा केमिति जेमिति हम कहितल टी हमर 20 आउ टी 60 रो जो रेशियो सो टी 20 बाई टी 60 याको नेगल सब इजी कथे जो 2.303 बाई के log 100 by 100 minus 20 divided by 2.303 by k log 100 by 100 minus 60 ओके तो एटा आसला केते तो टी 20 टा हमको गिवन अछि केते 5 मिनिट तो टी 60 टा हमको पचारिछि विल बी इक्वल टू ए टर्म टा कैंसिल आउट हे गला तो रहिला केते log 100 by 100 minus 20 रहिला 80 divided by that's a log 100 by 100 minus 60 ये केते रहिला मोर 100 minus 60 केते आसीबो पिला माने that is 40 ओके तो केते आसिला log एटा केते आसीबो 10 by 8 100 by एटा केते 10 by 8 हे जिवो ये केते जिवो 10 by 4 हे जिवो तो log 10 minus log 8 divided by log 10
माइनस log 4 तो log 10 वैल्यू जो 1 log 8 केते हिजो 2 2 रो क्यू तने केते हिजो 3 log 2 minus this is log 4 केते 2 log 2 1 minus 2 log 2 and you know that log 2 रो वैल्यू केते 0.3 0.30 हम एटे सिंपली वैल्यू केते पके 0.30 0.3 ओके तो 0.3 पकेली तो केते आसीबो कोन आसिला 1 minus 3 log 2 divided by 1 minus 2 log 2 okay so 1 minus 3 into this is 0.3 1 minus 2 into 0.3 कहते हैं 1 minus 0.9 by 1 minus 0.6 तो 0.1 by 0.4 है ना नहीं will be equal to 1 by 4 अरे हाँ ना नहीं तब मैं कौन आसिली तो हमें जानिए कहते t এটা कहते 5 by t60 will be equal to 1 by 4 तो t60 will be कहते कहते 20 हाँ ना नहीं ଆଜ୍ଞା फटाफट आंसर बाहर लो ओके ଆଜ୍ଞା अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଦଉଛି ओके ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଏଇ ଭଳିଆ କି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫିକାଲ ମେଥଡ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଏ ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷଟା କହିଛି ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିନି କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛି ଯଦି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଜିନିଷଟା କାଲି ତମେ ଘରେ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଜିନିଷଟା ତମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ଜିରୋ order reaction नो इट्स अ रॉन्ग आंसर ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି k into t half which will be equal to 1 by n minus 1 2 to the power n minus 1 minus 1 divided by a to the power n minus 1 এটা କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଖାଲି କହିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଓକେ sir ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କଣ ଜାଣିଲେ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ t half is proportional to 1 by a to the power n minus 1 this is the main point କାଲି এই ଜିନିଷଟା କେହି ବି ନୋଟିସ କରିନ ଓକେ ତ ଏମିତି ନୋଟିସ ନ କଲେ ପିଲାମାନେ ହବନି t half is equal to 1 by a to the power n minus 1 ଓକେ ତା ମାନେ କଣ ହଉଛି କେତେ ହେଲେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ହଉଛି ଏ ବଢିଲା ମାନେ ସେ ବଢୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଯଦି ତମେ ନ ଜାଣି ପାରୁଛ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ମନେକର ମୁଁ ଦିଟା ଟି ହାଫ୍ ନେଇଯିବି ଓକେ ତ ଟି ହାଫ୍ 1 ନେଇଗଲି ଟି ହାଫ୍ 1 ଆଉ ଟି ହାଫ୍ 2 ଓକେ ତାଙ୍କ ରେସିଓ ନେଇଗଲି ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଟି ହାଫ୍ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଟି ହାଫ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ 1 by 2 ଦିବରେ a1 ତ ଏଇଟା କେତେ ହବ 1 by ମନେକର ଇନିशिয়াল କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ a1 ନେଇଛି
and T2 टा केते 1 by एतिकी माने A2 हे जिवो एतिकी हो ना नहीं तो A2 by A1 होल टू द पावर केते हे जिवो या टू द पावर n minus 1 into the n minus 1 टू द पावर केते हे जिवो n minus 1 हे जिवो तो T1 minus sorry half life 1 by half life 2 is equal to A2 by A1 whole to the power n minus 1 हे जिवो मु कोन कहि छै हमर डाटा कोन देछि हाफ लाइफ टा मोर केते होछि T half 1 by T half 2 टा मोर केते होछि डबल डबल होछि ना मोर त माने मोर केते ए जगह में कोन लिखबी दैट इम्प्लाइज T half 1 by T half 2 will be जोर केते इनिशियल कांस्टेंट केते हे डबल हे जाउछि जदि T half टा डबल होछि मोर इनिशियल कांस्टेंट डबल हे जाउछि ना तो एटा A2 टा केते हे जिवो 2A हे जिवो नि तो 2A by this is A to the power n minus 1 हे जिवो ना नि ता माने मु केते लिखि परिबे जगह रे ता माने यार वैल्यू टा केते आसीबो that will be equal to এটা আসলে কেতে এটা দেইছি এটা এর T half র রেশিওটা আসলা 2 এটা কেতে আসলা 2 to the power n minus 1 হয় না নি তো কোন আসলে আমার আমার কোন আসলে তার মানে এটা 2 to the power 1 is equal to n minus 1 তার মানে n minus 1 is equal to 1 তো n is equal to এটা 1 এফট আসলে কেতে হইছে 1 plus 1 will be equal to 2 that implies order of the reaction will be equal to 2 বুঝি হচ্ছে না নি তো দেখো তারপর দেখো এটা এই জায়গায় কিন্তু এইটু আমি ডাইরেক্ট কেমন এতে জিনিস ন করি আমি ডাইরেক্ট কেমন বাহার করিবা তো টি হ্যাভ ফার্স্ট এটা ইট ইজ নট ফার্স্ট কথা ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন কারণ ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন এর উপরে জমা ডিপেন্ড হি করেনি মানে নি মানে समथिंग टू द पावर 0 না ডিপেন্ড করিবনি তো জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন হেলে কেতে ଯିବ জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন ଆମର টি হাফ টা ଆମର আসিও জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন sir यस sir zero order reaction T half equal to proportional to A by 2k तो जदि initial concentration double ହେଇଯିବ ତାହେଲେ T half double ହବନି କୋଡ ଭୁଲ ଭଲ କରିଦେଲି କେଉ ओ सॉरी sir এটা टी हाफ এটা 1 by 2 সরি পিলা মানে এটা 1 by 2 এটা ଆଜ୍ଞା এটা 2 এর 2 জায়গাটা 1 by 2 নেই যাইছি সরি 1 by 2 তার মানে 2 টু দি পাওয়ার এটা -1 আসিব সরি এটা -1 তো -1 মানে সরি এটা জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন সরি 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 this is the zero order reaction okay তা মানে কোন আসলে জায়গা এটা সরি এটা আমরা কোন দেইছিল মু কোন কইছিল টি হাফ টা ডবল হউছি না দেখো দেইছিল ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন গেট ডবল when the t half is doubled তো টি হাফ টা ডবল মানে টি হাফ 1 by টি হাফ 2 টি হাফ 2 টা ডবল হচ্ছে এতবেলে এটা ডবল হচ্ছে হয় না মানে a2 টা হয়ে গেল 2a1 তো এটা কেতে হইছো টি হাফ টা এটা 2 হই যাব তো এটা এটা যদি মোর টি হাফ 1 আসছে এটা কেতে হই যাব 2 into টি হাফ 1 হই যাব তো এটা 1 by এটা 1 by 2 আসছে সরি ফিলা মানে টিকে ভুল হয়ে গেল আমার তো 1 by 2 to the power 1 2 to the n minus 1 so n will be equal to 0 okay so this is zero order reaction তো এইটা আমি কোন জানলে আমি জানলে কোন t half proportional to 1 by a to the power n minus 1 হয় না নাই যদি মোর এটা জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন আসছে তো কেতে হচ্ছে এটা ফর জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশন তো t half টা কেতে হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় proportional to 1 by a to the power minus 1 তার মানে কোন লিখি proportional to a to the power 1 তো ডাইরেক্ট proportional to a হয় না নাই that implies t half is directly proportional to a যদি মোর এটা হচ্ছে কোন সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন 2 minus 1 তো কেতে হইଯିବ ফর সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন ପାଇଁ কেতে হইଯିବ t half will be proportional to 1 by a to the power 2 minus 1 তার মানে a তার মানে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন বঢ়িলে তো হাফ লাইফ কমিবি হাফ লাইফ কমিলে ইনিশিয়াল বঢ়ি ଯିବ সেমতি থার্ড থার্ড ପାଇଁ কোন হইଯିବ থার্ড অর্ডার ପାଇଁ t half proportional to 1 by a square ओके हे परिबो ଆଜ୍ଞା sir तो ये हमर गोटे फेज गला ऑर्डर और रेट रिएक्शन तापर देखिबा हमर आर्हेनियस थ्योरी आ जोडा कि हमर थिला एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स देखो एक्टिवेशन एनर्जी सो डू यू नो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी ଆଜ୍ଞା sir कैन यू एक्सप्लेन को एक्टिवेशन एनर्जी कौन it is the minimum amount of energy required to reach the transition state suppose this is the reactant energy
इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट रो एनर्जी लेवल रिएक्टेंट कोन होबो चाहूची प्रोडक्ट हो चाहूची तो रिएक्टेंट प्रथम कोन करबो एनर्जी लेवल तार बढ़िबो ओके तापर से एनर्जी लॉस करिकी से कोन होबो ना प्रोडक्ट आडू को आसीबो। तो मन कर एठे मोर कोन हला ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे गला। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी is represented by energy of the product, energy of the product, and याक मु कोन कहबी energy of the reactant। ओके तेणु एई जाके रे देखो it is the minimum amount of energy एटा एई जो स्टेट एको कोन कहंती एक्टिवेशन हमर कोन कहंती ट्रांजिशन स्टेट कोन कहंती एको ट्रांजिशन स्टेट। ओके तो এটা জানিছো ট্রানজিশন স্টেট তো ট্রানজিশন স্টেট এতিকি মিনিমাম তার মিনিমাম কেতিকি अमाउंट ऑफ एनर्जी দরকার পড়লা রিঅ্যাক্ট্যান্ট কো সো দিস ইজ द মিনিমাম अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी is the minimum amount of energy that is required for the reactant molecules to reach the activation and sorry transition state और ताको हम कहंती एनर्जी बैरियर कोन कहंती याकू एनर्जी बैरियर। ओके तो ट्रांजिशन स्टेट रे पहुंचिया पई मोर मिनिमम केतिकी अमाउंट रो एनर्जी दरकार तो एटा मोर रिएक्टेंट ये होची मोर कोन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट आडू को जिया पई जेतिकी एनर्जी दरकार ताको कोन कहबे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ठीक से बोले देखो प्रोडक्ट रु रिएक्टेंट आडू को आसिया पई जेतिकी मिनिमम एनर्जी दरकार पड़ला मते कोन कहबे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। हो ना नहीं पूरा क्लियर होच तो पहले ଆଜ୍ଞା माने ସାର୍। जहाँ को बुझी होच तो देखो तापर देखो ए जगह मु आ गोटे पॉइंट लिखुची ए जगह ए जो टोटल एनर्जी तुम देखुछ देखा जाउनी सॉरी ये जो एनर्जी तुम देखुछ ये जो टोटल एनर्जी रेट रोची ये जो टोटल एनर्जी टाकू आम कहती थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन कहते याकू ये टोटल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट याकू कौन कहते हैं दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जोटाकू ई टी एच रे लिखुछ ई टी एच। ओके it has a threshold energy. So this is the energy of the reactant, this amount of energy is the energy of the reactant एठे पर्यंत एटा कहली energy of the reactant and एठे पर्यंत रहिला this is the energy of the product। ओके तो आमे कोन कहि परिबा देखो आमे डेल एच गोटे सिस्टम रो डेल एच केमि बाहर करे जे पारे द एनर्जी कंटेन्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ओके तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सब कोन हो पॉजिटिव एटा प्रोडक्ट रो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इट इज अ लार्ज अमाउंट तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑलवेज विल बी नेगेटिव और नॉट हो ना नहीं त माने एटा होस कोन सब इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एटा को प्रोसेस दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बुझी होची तो ग्राफ रु देखो पिले माने हम से ग्राफ रु बहुत जिंस सॉल्व होई जिवो। ओके तो ए जिंस बुझिला ना बुझिलानी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ओके तो देखो तो एटा होची कोन आउ केमि बाहर करे जाय परिबो तो देखो हमर डेलेज बाहर करिया पय कोन हले एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमको तो सब एटा गिवन नथिबो हमें एक्टिवेशन एनर्जी हम केमि कैलकुलेशन करि परिबो देखो एठो पर्यंत होची एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एठो पर्यंत एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मो ठीक लेजर पॉइंट देखे देखो एठो पर्यंत कोन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एठो पर्यंत एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन तन जदी एई टोटल टारू माने एई टोटल टारू जदी एई पार्ट को माइनस कर दो ताले मोर एई पार्ट बाहरिबो ना नहीं दिस इज द डेल एच तो डेल एच कोटा की डेल एच एटा नुहे की
backward again This is del H LH, enthalpy of the reaction. again Sorry. हाँ ना नहीं तब डेल एच टा बाहर जीव आराम से किसी असुविधा नहीं आराम से डेल एच जगह कैलकुलेशन हो जीव टोटल टा एटा को माइनस कर देबी तो एनर्जी ऑफ द देखो हमर एटा कोन सब बेले पई एटा मोर कोन माइनस नेगेटिव अछि माने एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन तेणु सब बेले पई मन रखिबो सब बेले पई डेल एच र फार्मूला कोन आसिला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑलवेज मन रहबा ना मन रहबनी ने रहबा पूरा पूरी 100% श्योर मन रहबो ना प्रॉब्लम ना अछि किछि ना नहीं आ गोटे केमिति हमें बाहर करि परिबा हमरो कोडा कहला हम टोटल एटा कहला कोन हमरो टोटल जानि परलो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एतले ए जो रिएक्शन एटा को रिएक्शन पाइ लिखिली इट इज फॉर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओके तो सिमिलरली एंडोथर्मिक प्रोसेस टा कोन फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस पे कोन हबो एटा को फटाफट करूची एंडोथर्मिक प्रोसेस रे रिएक्टेंट एनर्जी कम सॉरी गोटे मिनिट टिके पेन रेडी कर अच्छा देखा रिएक्टेंट एनर्जी टा कम अछि प्रोडक्ट एनर्जी टा अधिक अछि जगह रे हां ना नहीं तो इट इज एक्टिवेशन एनर्जी इट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द this one is the activation energy of the forward reaction and this much energy is the activation energy of the backward reaction हां ना नहीं एटा हज मोर प्रोडक्ट एटा हज मोर कोन रिएक्टेंट तो जे डेल एच कोडा प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी दिस इज डेल एच ओके तो प्रोडक्ट हायर अमाउंट रो अछि रिएक्टेंट एनर्जी लोअर अमाउंट हायर माइनस लोअर डेल एच विल बी इक्वल टू कोन हिजबे जगह रे पॉजिटिव डेल एच पॉजिटिव माने दिस इज एंडोथर्मिक reaction प्रोसेस तो एठो पर्यंत एनर्जी टा कहली थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी हां ना नहीं हे परिबो जानि परिबो ना जानि परिबो तो या पई भी कोन हबो एक्टिवेशन एनर्जी केते होई जिवो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन व्हिच इज पॉजिटिव इन वैल्यू तो both it is active applicable for both endothermic and exothermic process बुझिला ना बुझिलानी तेणु एक्टिवेशन एनर्जी कौन है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेंशन स्टेट ओके वंस टेंशन स्टेट रे पहुंचला पर मोर कोन होना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हवा स्टार्ट हिजबो ओके सेही स्टेट टाको कोन कहंती तेणु ए जगह गोटे कथा मन रख ए जगह रे एट द एटा गोटे पॉइंट पड़े बेले बेले एट द ट्रांजिशन स्टेट लाइन रे लिखुची पिला मन रखिबो एट द ट्रांजिशन स्टेट there is an equilibrium established between reactant molecules and activated molecules this equation is known as steady state approximation कौन कहने हम देखू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ओके तो ये टर्म टा जानि था बेले बेले क्वेश्चन पचार दोजी ओके तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन माने कोन होची ए जगह तले रिएक्टेंट टा देखो ए जगह रे रिएक्टेंट टा कोन होची ना प्रोडक्ट ए जे ट्रांजिशन स्टेट को जाउची ए जे
एई जो रिएक्टेंट आ जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो रहिला तांको भीतर गोटे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होउची जदि ए जगह एनर्जी टिके भी कमी गला से कोन हबो ना फर्दर रिएक्टेंट आडको पळेबो जदि एनर्जी न कमिला से कोन हबो ना प्रोडक्ट आडको पळेबो बुझौछि ना नै तन ए जगह गोटे प्रोबेबिलिटी फैक्टर आसे जे जो ट्रांजिशन स्टेट जो कॉम्प्लेक्स टा अछंती समस्त कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होउछंती ना किछि रिएक्टेंट को कन्वर्ट हो जाउछंती तन सेहिति पई हमर आरएनएस गोटे इक्वेशन देले k = a * e to the power minus ea by rt ओके जोटा को हम कहले आरहेनियस इक्वेशन कोई इक्वेशन कहले एटा को इट इज गिवन बाय आरहेनियस इक्वेशन ओके तो वर्तमान ए जगह रे के कोन रिप्रेजेंट करूची कोन कहली k = a * e to the power minus ea by rt होने नै एटा एटा मोर कोन थला एटा ही मोर थला ना आरहेनियस इक्वेशन अरे होना नै आज्ञा सर ता माने ए जगह किए कोन रिप्रेजेंट करूची तो देखो ए जगह रे हमर ए जो केटा कोन रिप्रेजेंट करूची केटा होची मोर कोन रेट कांस्टेंट होना नै एटा कोन रिप्रेजेंट करूची एटा होची मोर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ता कहंदी फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोली भी कहंदी फ्रीक्वेंसी फैक्टर ओके ता माने फ्रीक्वेंसी फैक्टर काम कोन इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी whether the reactants are perfectly collide or not reactant भितर perfectly collision हेची ना हेनी सेटा रिप्रेजेंट करूची के हमरो के सॉरी ए ओके ता जो बाकी जो टर्म टा रहिला देखो ए जगह रे ई ए टा होची कोन एक्टिवेशन एनर्जी जहा तुम जानिचो एक्टिवेशन एनर्जी एटा तुम जानिचो आर टा होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ताको भी जानिचो टी टा होची टेम्परेचर ताको भी जानिचो किंतु e टू दी पावर माइनस ef बाय rt टा कोन केते जण पिला जानिचो ए जो टर्म टा एक्सपोनेंशियल टर्म रो अर्थ कोन के जण पिला जानिचो टेम्परेचर अनुसार जो वेरी करिवो कांस्टेंट दैट कांस्टेंट नहीं नहीं ता एक्चुअली ता मीनिंग टा कोन देखो इट इज द पचारि थिला पिला थर परीक्षा रे इट इज द नंबर ऑफ मने रखो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एक्टिव molecules एटा इनिशिएटर पर लाइन रे थुआ हिज पूरा इट इज द नंबर ऑफ एक्टिव molecules which are ready to cross energy barrier ता माने एतिकी अमाउंट रो मॉलिक्यूल माने ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करंती ओके ता माने प्रोबेबिलिटी फैक्टर माने प्रोबेबिलिटी केतिकीटा कोलिजन होउची एति कोलिजन भितरु एतिकीटा पार्टिकल मोर कोन होचंदी प्रोडक्ट रे फॉर्मेशन होचंदी सो एतिकी हा पे जेतिकी समय लागु दैट इज द जोटा हमर होची रेट इज द रेट कांस्टेंट जेतिकी तार पई ए जो रिएक्शन रेट रो कांस्टेंट होची के तो एतिकी माने एटा होची एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर द रिएक्शन हैपेंस ओके तो ए जगह देखो पिला माने किछटा पॉइंट तुम कहूची ए दिटा पॉइंट को तुम सब बेले पे मन रखिबो कारण ए दिटा पॉइंट ही प्राय तो परीक्षा रे आसे ओके देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ओके बुझौछ ना नहीं मो एटी तो गोटे पॉइंट लिखुचे जगह रे लिखि दोजी डायरेक्ट मन रखिबो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ए अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स काहे की जे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बोली सेति पई कोन ड्यू टू व्हिच स्टेडी स्टेट approximation occurs okay तो सेति में स्टेडी स्टेट approximation unstable बोली okay बुझियो छ ना नहीं and it is formed by and it is formed by effective collision okay तो effective collision कोन okay ता विषय में डिटेल्स रेगुलर क्लास रे हम पढिबा इफेक्टिव कोलिजन कोन ओके तो
এই জায়গায় যেତେବେଳେ ইফেক্টিভ কলিজন हुए ওকে যেতেବେଳେ ইফেক্টিভ কলিজন হবো সেতেବେଳେ আমার আক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ফর্মেশন হবো এন্ড ইট ইজ অনস্টেবল ওকে বুঝি হচ্ছে না নাই ଆଜ୍ଞା ସାର୍। তারপরে আসলে আমার কোন সেকেন্ড পয়েন্ট তো সেকেন্ড পয়েন্ট রে আসলে কোন on increasing the temperature activation energy of the reaction does not decrease দেখো টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট on increase in temperature activation energy does not decreases activation energy কমি যায়নি ওকে টেম্পারেচার বঢ়াইলে activation energy কেবে কমি যায়নি এটা পুরা মনে রাখিব এটা ହେଲା তো activation energy does not decreases তাহলে কোন हुए তো টেম্পারেচার বঢ়লে তার রিঅ্যাকশন তাহলে রেট কিন্তু কাই ফাস্টার हुए কোন हुए না but the number of the active molecules but এর লেখুছি the number of active molecules which are crossing the energy level which are crossing the energy level increases okay so ସେଥିପାଇଁ rate of the reaction due to which the rate of the reaction increases with increase in temperature ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲେ ରିଆକ୍ସନ ରେଟ୍ ଟା ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ଇନକ୍ରିଜ କରିଯାଏ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତାମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ରେଟ୍ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ତ ରେଟ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ ea by rt ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଲି it is the depends upon the number of the active molecules which are ready to cross the energy barrier ତ ୟା ଅର୍ଥ କଣ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା e to the power minus ea by rt ହଁ ନା ନାଇଁ ଏ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢଉଛି ତ ଅନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ ଟେମ୍ପରେଚର e to the power minus ea by rt increases so that the k will be increases କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ k is equal to a into e to the power minus ea by rt ଯଦି ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟର୍ମଟା ବଢିବ ତାହେଲେ k ଟା ମୋର ବଢି ବଢି ଯିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ଯଦି ଟୋଟାଲ ଟର୍ମଟା ବଢିଲା ତାହେଲେ ମୋର k ଟା କାମ ବଢି ବଢି ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଢିଲା ତାର ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଆକ୍ସନ increases ଓକେ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ so this is the point you ଆଜ୍ଞା have to remember it okay ଆଜ୍ଞା am I clear ଆଜ୍ଞା ସାର୍। okay so let's do some problem question is given that the activation energy of exothermic reaction of an exothermic reaction that is A to B is 80 joule 80 kilojoule per mole heat of the reaction is 20 kilojoule per mole calculate the activation energy for B2A फटाफट give me the answer କେତେ ହବ ଦେଖ ଅପସନ ହଉଛି 60 80 20 100
Sir, 60. Are you saying it is 60? ओके देखते हैं। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन देछि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने ए भलिया हो ना नहीं। Sir, तो 100. कौन देछि द एनर्जी फास्ट ए रु बी मन कर ए अछि ए रु बी अछि ए रु बी एक्सोथर्मिक तो एटा देछि केते ये हमको देछि 80 ओके। तो ये हमको देछि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के देछि 20 ये 100. हमको देछि 20 हो ना नहीं। ता माने हम कोन जानिबी टोटल एटा पचाछि केते तो केते 100. हबो 20 एटा 80%. केते आजिबो एटा होछि केते 80 प्लस 20 80 प्लस 20 will be equal to 100 ମୁଁ Yes, ବାରମ୍ବାର sir, କହିଛି 100. always go through the graph okay ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କରିପାରିବେ activation energy of the forward reaction minus activation energy of the backward reaction will be equal to এটা exothermic reaction minus 20 exothermic reaction ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ minus 20 ହେଇଯିବ ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ। ତା ମାନେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏଇଟା ଦେଇଛି exothermic reaction ତମେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କନସିଡର କରିବ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ୟାକୁ କରିବ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଫ କରିକି ୟାକୁ କରିବ ଯାହା ବୁଝିଗଲ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। activation energy of forward reaction ଇଏ ତମକୁ ଦେଇଛି 80 माइनस एटा केते हला एक्टिवेशन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन तो एको एपडी नै गली एपडी नै आसले एटा 80 प्लस 20 हि जिवो एपडी नै गले माइनस टा प्लस हि जिवो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन दैट इंप्लाइज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू 100 the answer will be 100 this is the correct answer it is not बुझियोछ ना नहीं तुम जहा चिंता करिवो से भी ऑप्शन ने थिबो जोटा ठीक आंसर सी भी ऑप्शन ने थिबो एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर नॉट दैट आंसर व्हिच यू थिंक okay so just verify your answer by practicing yourself a lot of time okay ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन देबी Yes, sir. देखो এই क्वेश्चन যদি সলভ করি তাহলে পক্কা আসবে তোমাকে Sorry. Sir, minus 26. एक्सोथर्मिक। बस आंसर कितना है -26 एंड एक्सोथर्मिक ओके बुझियला तो समस्त करि परलो ना कहि देबी तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन देछि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन देछि 32 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन देछि केते 58 सो डेल एच केते हिजिवो del H will be equal to activation energy of the forward minus activation energy of backward 32 minus 58 which will be equal to minus 26 तो del H minus है ना नहीं तो এটা হচ্ছে কোন exothermic reaction ଆଜ୍ଞା। ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜାଣି ହଉଛି ନା ଜାଣି ହଉନି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଜାଣି ଜିନିଷ ହଉ- ବୁଝି ହଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. ओके
अच्छा आ गोटे छोट क्वेश्चन पचार आज्ञा सर for the exothermic process ए, लिखुଛି ओके तो देखो व्हाट विल बी द आंसर लेस देन सर यस लेस देन हबो कि ई एक्टिवेशन मते आंसर को कोन हबो फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस एइट पर्यंत होची कोन एक्टिवेशन एनर्जी एइट पर्यंत होची डेल एच तेणु एटा या सहित कौन हो पारे समान भी हो पारे बड़ भी हो पारे सान भी हो पारे किसी असुविधा नहीं मनकर एटा मनकर एटा ए जगह इ ए इज इक्वल टू डेल एच मनकर आ गोटे ग्राफ नेली ए जगह इ ए डेल एच एठो जा होची इ ए तो ए जगह एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन डेल एच है ना नहीं और एमि गोटे रिएक्शन नउची ए जगह डेल एच टा स्मॉल अछि एटा होची एक्टिवेशन एनर्जी तेणु एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी जरा कौन हो जाଉଛି द एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल एच तीनटा कंडीशन जक सब सैटिस्फाइड होଉଛି तेणु एनी वन ऑफ दीज आर करेक्ट ओके आज्ञा सर जानि होस तो आज्ञा এই ভଳିଆ क्वेश्चन पिला माने नीट रे आसे ओके तो जोटा तो मुंड को कोन पूरा घांटी की थोइबो पूरा खराब करी थोइ दबो ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास सर
फटाफट आंसर हो जिवो सर बी एते समय चिंता करबा हां बी बी ଆଜ୍ଞା रॉन्ग सर फ्लो स्टेप ଉପରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ହଁ ଏଟା ଏଟା କଣ ଏଟା ଅର୍ଡର ମଲିକ୍ୟୁଲ डिपेंड କରିବ ନା ମୁଁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଫାଇଲ डायग्राम कहूची बा दुईटा स्टेप रे जाउ दुईटा स्टेप रे रिएक्शन देखैबी देख फास्ट देइची कोन हमको फास्ट क्लू कोन देइची एक्सोथर्मिक माने ए कैंसिल रिएक्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी से हो ना नहीं तो एटा बी होची क्लियर कंडीशन एटा होची कोन पूरा कैंसिल देखो ए जगह रे ए एंडोथर्मिक रिएक्शन डी कैंसिल हो ना नहीं तो ए कैंसिल हे गला डी कैंसिल हे गला बी भी कैंसिल हे गला रहला कोन सी देखो फास्ट एट होइছে स्लो स्टेप एटा ए प्लस बी हो हेगिरी कोन ए फॉर्मेशन कोन हेची एक्स फॉर्मेशन हेजे जगह रे ए प्लस बी रिएक्शन करले त एक्स फॉर्मेशन हला फास्ट स्टेप तर एक्स टा कोन हेची हमरो ए बी फॉर्मेशन कर जे जगह रे तो एट होइছে এটা एट होइছে एक्टिवेशन एनर्जी जेति की एट होइছে एक्टिवेशन एनर्जी ताटू कम ना नहीं तनो अधिक एक्टिवेशन एनर्जी अधिक हले रिएक्शन रेट टा कोन हे जो स्लो हेजिवो दैट इज द ए जगह रे फास्ट आसला कोन स्लो स्टेप तो जार एक्टिवेशन एनर्जी कम तार रिएक्शन रेट टा फास्टर दैट इज द फास्ट स्टेप काम सरला बुझि होछ ना नहीं ଆଜ୍ଞା आंसर सी इज करेक्ट देखो एई भले किछि क्वेश्चंस आसीबो ओके तो आ गोटे हमरा गोटे जिंस खाली रहला फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन ओके जोटा तुम ऑलरेडी पढिचो आरंभରୁ 12th रे पढिचो सेते जहा थिला सही ही अछि केवल ताकू ही मन रखिबो व्हाट आर द फैक्टर्स तुम हमर 6 टा फैक्टर अछि व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the rate of reaction ओके से 6 टा फैक्टर अछि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ओके सेकंड फैक्टर असला कोन नेचर गला concentration of the reactant third factor asla temperature fourth factor asla catalyst five factor asla surface area and six number factor hochi amar kono that is the radiation okay and you know that kono the nature of the reactant jodi bond strength अधिका रहला bond strength अधिका रहला the reaction rate टा कमी जिवो इ माने bond strength is inverse proportional to rate of the reaction जदि मोर bond strength अधिका रहला मल्टीपल बॉन्ड यदि रहिला ताले रिएक्शन रेट टा कमी जिवो जदि सिंगल बॉन्ड रहिला ताले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी जिवो ओके तापर आसिला कोन concentration हमें जानि जे rate proportional to concentration of the reactant तमक रिएक्टेंट concentration बढ़िले रिएक्शन रेट टा बढ़िबो सेमिति रेट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़िले रिएक्शन रेट टा बढ़िबो कैटलिस्ट कोन करे does not affect कोन concentration किसी अफेक्ट करेनी ओके तो रिएक्शन कोन कोन डायरेक्टली एक्टिवेट पार्टिसिपेट करेनी इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ओके तो एक्टिवेशन एनर्जी कमिले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो तेनो एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेट तो एक्टिवेशन एनर्जी कमिले रिएक्शन रेट बढ़िबो यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम बढ़ी जिवो त रेट ऑफ रिएक्शन कमी जिवो तबर सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया जत्ते मोर बढ़िबो रिएक्शन रेट टा सेते बढ़िबो ओके तो सरफेस एरिया बढ़ले रिएक्शन रेट बढ़िला तले असले रेडिएशन कोन हला तमर इंटेंसिटी जदि इंटेंसिटी जत्ते अधिका हबो रेट ऑफ रिएक्शन सेते अधिका हबो काम सरला सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स ओके सर तो पिला माने यस सर आ गोटे जो माने थर गोटे ऑर्डर रिएक्शन देथिबो कहितबो टेम्परेचर एतिकी रु एतिकी इंक्रीज हेची ताने थरे 10 डिग्री टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहितबो थरे 10 डिग्री जेतेले हाँ हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होची रेट डबल होची ताने that थरे is known 100 as डिग्री हेले कोन हो that is known as the temperature coefficient okay so the r2 by r1 is equal to k2 by k1 which is equal to mu to the power del t by 10 ताकू पढिया पे आ गोटे टाइम लागिवो ओके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ओके तमर माने एटा मन रखि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़िया पई
हमर जति टाइम लगे ओके जति टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the rate constant of a reaction at two different temperatures which will be differ by 10 degree ता माने 10 डिग्री 25 डिग्री थिला ता 35 डिग्री नै गली बुझिस नै ता माने कर k at 35 by k at 20 25 will be equal to temperature coefficient mu तेणु r rate of reaction r2 by r1 will be equal to k2 by k1 which will be equal to mu to the power del t by 10 एटा को तुम जानिछ ना नहीं मु कहि परिबिनी this is r2 by r1 is equal to k2 by k1 which is equal to mu to the power del t by 10 तो आम एटा रेगुलर क्लास रे विषय रे पढिबा ओके सो एको हम कहंती टेम्परेचर ए जगह रे म्यूटा होची कोन म्यूटा कहंती टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोन कहंती को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ओके ଆଜ୍ଞା सो तो आज पे एतिकी थाउ सो नेक्स्ट क्लास रे आमे ହଉ तो आज हमर बोधे डेमो क्लास कंप्लीट होची तो तमर आज भी 4टा बेले रहिबो बायोलॉजी क्लास टा 4टा बेले रहिबो ओके तो पुन थर देखा हबो यस सर एई क्वेश्चन टा खाली टिके केमती हबो कहि दैथले गोटे हां हां क्वेश्चन हां पचन पचन कोडा सर कहते जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर हां एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट इज फॉर जीरो डबल ऑर्डर रिएक्शन अछि गोटे मिनिट 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़िला रेट टा कोन होची डबल होची एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट टा डबल डबल होची आज्ञा अच्छा हां कहूची से जदी हमें जदी टेम्परेचर 10 डिग्री टू 100 डिग्री करबा रेट हां केते टाइम हबो 10 डिग्री रु 100 डिग्री 100 डिग्री करबा करली रेट टा आज्ञा केते टाइम हबो आज्ञा तो देखो 0 डिग्री गोटे रिएक्शन टा अछि तार माने 0 डिग्री 0 ऑर्डर रिएक्शन तो 0 आज्ञा ऑर्डर रिएक्शन रो हम रेट कोन जानिचे तो रेट प्रोपोर्शनल टू तो जनरली 0 ऑर्डर रिएक्शन पई हमरो गोटे तुमको गोटे टर्म गोटे आकु अछि गोटे टर्म टे मो से तुमको गोटे एक्सप्लेन करूची तो देखो एटा आज्ञा हमरो गोटे फार्मूला होची जगह रे तुम जानिछ ना नहीं देखो जगह रे ln हमरो आसीबो t हाफ टाइम रो t हाफ इज इक्वल टू सॉरी नहीं एटा नहीं फार्मूला नहीं फार्मूला टा t हाफ इज इक्वल टू k माने रेट प्रोपोर्शनल टू इबले k जगह k इज इक्वल टू a टू द पावर e टू द माइनस e by rt ई टाइप रो आसी याकू सॉल्व करिकरी देखो ए जगह रे तमे याकू सॉल्व करबा ओके तो ए जो टेम्परेचर जो डिफरेंस जो आसीबो टेम्परेचर डिफरेंस टा को एटा हम कैलकुलेशन करबे देखो हमर गोटे फार्मूला आसीबो ए जगह रे तो हमर के हमर ए जगह रे कोन k2 माइनस k हमर जोटा फास्ट k2 बाहर कर देबा k2 विल बी आज्ञा इक्वल केते हे जिवो ए जगह ए k2 जो a into e to the power हमर माइनस आग दी पट लॉन नै जा तो k इज इक्वल टू केते हे जिवो टू हमर आसीबो a into e to the power minus e by rt ओके तो ए जगह रे दी पट साइड लॉन नै लॉग हां लॉन नै जा लॉन k विल बी इक्वल टू केते हे जिवो ln a minus e to the power minus e by rt हो ना नहीं तो एटा केते आज्ञा हे जिवो तो इट विल बी माइनस माइनस 1280 e by rt आज्ञा तो ln k1 इज इक्वल टू एटा यदि ln टा log रे कन्वर्ट कर दे केते हे जिवो तो एटा केते हे जिवो log k will be equal to this is log ओके 2.33 एटा डायरेक्ट करछि log डिवाइड a कर दबा पटानी minus ea by 2.303 2.303 आरटी rt तो k1 एटा तो a1 हे जिवो t1 हे जिवो सिमित log k2 एति के जिवो केते minus a by t2 हे जिवो तो ए जगह log k2 minus log k1 माने केते log k2 by k1 हे गला which will be equal to एटा केते हे जिवो ea by 2.303 r 1 by t2 minus 1 by t1 तो t2 देछि t1 तुमको गिवन अछि आज्ञा ओके तो क्वेश्चन कोन देछि तुमको एक्टिवेशन एनर्जी किछ देछि कि हां एक्टिवेशन एनर्जी देइमु अच्छा आउ को देइथिला कोन रेट किछ देछि रेट ए जगह डबल हे कहिछि रेट डबल होछि हां माने 10 डिग्री राइज रो रेट डबल होछि माने इनिशियल टेम्परेचर टा माने पर्टिकुलर क्वेश्चन टा अछि कि तुम बखरे मते पर्टिकुलर क्वेश्चन टा पठे परिबो आज्ञा ओके पर्टिकुलर क्वेश्चन टा पठा म तुमको आंसर टा दे दोछि म एक्चुअली तुम क्वेश्चन टा इथुर जानि पारुनी तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन टा पठे दे म तुम संग से आंसर कर दोछि ओके ग्रुप रो पठेबी
हाँ ग्रुप रे पठे दे मो आंसर भी ग्रुप रे पठे देबी हला आज्ञा आज्ञा ओके पठे दियो आज्ञा ओके थैंक यू थैंक यू सर ओके थैंक यू Thank you very सर